Okay mga kaps, maayong hapon. Half day man taron mga kaps, half day. So magkuan na pud ta mga kaps og kining halo-halo. Ay halo-halo kundi dinoldog de mga kaps, dinoldog sa amoa. Sa uban binignit mga kaps, binignit. So mag-snack na pud tag kuan mga kaps. Binignit or dinoldog. Okay, half day raman taron, so kaon taog dinoldog or binignit. Itong tiluan mga kaps. At naman tayo silingan nga nagluto mga kaps. Ni order ta mga kaps. Itong tiluan og crispy ba. Crispy mga kaps, crispy. Ito ni mangga. Ay mangga. Okay dok. Crispy mga kaps. Tamis yang kan. Yang binignit or dinoldog. Sarap.